दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। जिस शख्स का पहले सवाल था उसी शख्स के दो सवाल और भी हैं। दूसरा सवाल इस शख्स का यह था कि मैयत को क्या औलाद गुस्ल दे सकती है, या मैयत के लिए गुस्ल देने वाले मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ लोग हैं, क्या उनसे ही गुस्ल दिलवाना चाहिए। मेरे भाई, बात यह है कि मैंने पहले भी ये बात कही कि जितनी कोशिश हम दुनिया के हसूल के लिए करते हैं, दुनिया की जिंदगी बसर करने के लिए करते हैं, हमें वक्त निकाल कर अल्लाह के दीन को सीखना चाहिए, दीन के अहकामात को सीखना चाहिए। गुस्ल दर हकीकत जिम्मेदारी ही वरसा की है। सबसे पहली वरसा से मुराद, अगर मैयत मर्द है तो उसके बेटे, अगर मैयत खातून की है तो उसकी बेटियां, अगर बेटियां नहीं हैं तो बहनें या इंतहाई करीब के रिश्तेदार। और इसके अंदर हिकमत क्या पोशीदा है, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जब इंसान के जिस्म से रूह निकलता है उस वक्त अल्लाह ना खास्ता जिस्म की कोई भी हालत हो सकती है। मकसद क्या है कि करीबी तरीन रिश्तेदार अजीज गुस्ल दे, ताकि मैयत के जो अयूब हैं, जो ऐब हैं, उनके ऊपर वो पर्दा डाल सके, लोगों में उसकी तशहीर ना करे। देहातों में जिस तरह मस्जिद का वो जो पानी भरने वाला होता है वो गुस्ल देता है मैयत को, इसी तरह औरत कोई फौत हुई है तो उसकी बीवी या उसके घर में कोई खातून है वो आके गुस्ल दे जाती है। मजबूरी में तो ये सारे तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरा वालिद फौत हो तो जिस तरह मैं अपने वालिद के जिस्म के अगर कोई ऐब है तो उसकी मैं पर्दा पोशी कर सकूंगा, दूसरा कोई नहीं कर सकेगा, चाहे वो कितना ही बज़ाहिर नेक क्यों ना हो। जो मैं बात छुपा सकता हूं कि मैं अपने वालिद का ऐब लोगों के अंदर उसको बयान ना करूं, वो मैं कर सकता हूं, दूसरा कोई मेरे बाप के लिए नहीं करेगा। और सबसे बुनियादी जिम्मेदारी औलाद की है कि बाप फौत हुआ है तो बेटे, मां फौत हुई है तो बेटियां खुद गुस्ल दें। गुस्ल मुश्किल कौन सा है, गुस्ल मुश्किल कौन सा है। हमारी तो बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में लोगों को गुस्ल का तरीका भी नहीं आया, सारी जिंदगियां बसर हो जाती हैं। हमें अगर गुस्ल फर्ज हो जाए तो हमें यही नहीं पता कि हमने गुस्ल कैसे करना है। और मैयत का गुस्ल भी दर हकीकत लोगों को इल्म ही नहीं कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। ये चीजें अपनी जिंदगी में अपनी औलादों को सिखाएं, ताकि जब आप दुनिया से रुखसत हों आपकी औलाद अपने हाथों से आपको गुस्ल दे, अपने हाथों से आपको कफन पहनाए। इंशाअल्लाह कभी आइंदा मौका आया तो गुस्ल का तरीका भी अल्लाह की तौफीक से बताऊंगा कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। और जब हम जिंदा हैं तो हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज है, तो उस वक्त हमने गुस्ल कैसे करना है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह बाद में बात करूंगा। इस वक्त जो आपका सवाल है उसके हवाले से बात अर्ज किए देता हूं। सबसे पहली जिम्मेदारी औलाद की। और एक बात याद रखे, गुस्ल देने वाला कोई भी शख्स हो, चाहे वो मर्द है चाहे औरत, अगर गुस्ल के दौरान वो मैयत के साथ मैयत का कोई ऐब देख लेते हैं, जिस्म की कोई ऐसी खास हालत है, जिस्म की कोई ऐसी खास कैफियत है जिसको लोगों में बयान नहीं किया जा सकता,
اگر غسل دینے والا اس کا وہ عیب دیکھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کے اس عیب کو لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر نہ کرے بلکہ اس کی پردہ پوشی کرے. اگر وہ لوگوں میں مشہور کرے گا، ہمارے معاشرے میں اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یہی کہا جاتا ہے وہ نہیں میں نے دیکھا اس کا جسم یوں تھا، اس کا فلاں یہ تھا، اس کا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیے، اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کیجیے. اور اکثر میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے دنیا جہان کی جھوٹ، اور میں نے ایسے مواقع بھی دیکھے ہیں کہ ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ گاؤں والا بندہ جو ہے وہ غسل دے رہا ہوتا ہے. سب سے بنیادی بات، پہلا جو حق ہے میت کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ اس کی اولاد خود اس اپنے والد کو یا والدین میں سے کوئی ہے تو اس کو غسل دے. اگر کوئی دوسرا بھی دے رہا ہے یا پاس کوئی کھڑا بھی ہے تو اس کو چاہیے، اگر انہوں نے اس کا کوئی عیب دیکھا ہے، جسم کی کوئی خاص کیفیت دیکھی ہے، تو اس کو عوام کے اندر، لوگوں کے اندر اس کی تشہیر نہ کرے. آرام سے سکون کے ساتھ غسل دیجئے. اگر ایک دفعہ کے اندر طہارت ہو جاتی ہے، جسم مکمل صاف اور پاک ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ کا غسل کافی ہے. نہیں تو آپ اس کو 3 دفعہ تک دھرا سکتے ہیں، اس کے جسم کو 3 دفعہ تک صابن مال کے دھو سکتے ہیں. اگر پھر بھی جسم میں سے کوئی رطوبت خارج ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی صفائی درست نہیں ہوئی، آپ اس کی تعداد کو 5 تک لے جا سکتے ہیں. 5 دفعہ اس کے جسم کے اوپر پانی بہائیے. وہ اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہے، ملاقات کرنے جا رہا ہے. ہم نے کسی بڑے کو ملنے کے لیے جانا ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ساری تیاری کر کے جاتے ہیں کہ کسی بڑے افسر کو ہم ملنے جا رہے ہیں. وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملنے جا رہا ہے. جلد بازی نہ کیجیے، آرام سے سکون کے ساتھ اس کی جسم کی طہارت کیجیے، جسم کو پاک کیجیے. اس کے بعد اس کو کفن پہنا کر اس کو خوشبو لگائیے، کیونکہ وہ جو جس عظیم ذات کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے یہ اس اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.